Benji. 2A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, आज हांव जे LAQचे जो आन्सर मेळ्ळा, the answers in the LAQ reflect several critical failures in debt management. The highlighted issues in fiscal prudence, transparency and long-term planning. Total outstanding of the debt is gone from 16,823 crore, which was in 2016-17, and now it has gone to up to 35,312 crore for 25-26. Speaker sir, no Orsani, more than double, which is 489 crore debt amgelo रीण जो हा तो वाढवला. Repayment schedule जो हा, हारी करपाचो जो schedule स्टेटाचो तो दाखयता that the state will pay about 3,600 crores in this year, this financial year 26-27, and हो जो burden हा so it will go up to 4,800 crore by 2030-31. Speaker sir, CAG report number 3 of 2025, page 18, projects that the government has taken off-budget borrowing. Off-budget borrowing, 15th Finance Commission प्रमाणे, the 15th Finance Commission के report हा, volume 1, page 395 of 438. ये report आजी clear दिलो हा, and it says that all developmental expenses are met from the planned budget without resort to off-budget and non-transparent means. Clearly सांगता कि budget जो हम propose कोताय, तितू तुले तुवें developmental works करपा जाय, आणि off-budget borrowings तुवें घेवपा शिरपणा specially for developmental purpose. आता CAG के ये finding आचेर, reportaचे page 18 आचेर दाखयलो हा कि this off-budget borrowing of rupees 604.99 crore was done by GSIDC, 101.40 crore was done by SID CGL, Sewerage Infrastructure Development Corporation. Total of 706.39 crore of budget fiscal liability जी आहा 23-24 जी जावपा दाखोवपा जायली जो आमकां तो आमी दाखयलो ना वो आमी लिपोवन दवरलो. So supplementary specific questions, Speaker sir. जेन्ना CAG report आमकां सांगता, जेन्ना 15th Finance Commission report सांगता कि जो budget आम present कोताय ते budgetan तुले पैसे तुवें developmenta उजा करूं जाय. जेन्ना आमकां तुमगे एनेक्साचे दाखोवन दिता की गव्हर्नमेंटा गेलो कॅपिटल लोन मेळटा फ्री ऑफ इंटरेस्ट 50 वर्स हारी करपाचो, आनी हो कॅपिटल लोन म्हणजे तुजें GSIDC उजा करूं जाता, हे सगळे इन्फ्रा डेव्हलपमेंटा उजा करूं जाता. हो तुम प्लॅन कोण ना सोडा, तुम कित्या हे ऑफ बोरोईंग घेताय? Why have you taken this off borrowings when CAG report are highlighting, when 15th Finance Commission is saying that you have to be in a very transparent manner? Please specify why did you take this off-budget borrowing which is not appreciated by anybody in the Union Ministry? Now, CAG report, when it is tabled in the House, it is made available to all of us. This CAG report has to go before the Public Accounts Commission for detailed scrutiny, and the Public Accounts Committee then submits a report to the Speaker, which is kept on the table of the House, and then we are supposed to ask questions based on that report, because opposition members are part of the Public Accounts Committee. It is in fact headed by the... I am raising a point of order. It is headed, Speaker sir, it is headed by the leader of opposition. Because of 15th Finance clearly mutta you should not do off-budget borrowing. Everybody will start asking. I think the answer has to come from the minister. I'm clarifying. आता तू आवडता मला क्लॅरिफाय तू उत्तर देता. See, तू उत्तर देता का? chairman, CAG, together, PAC, I am not the chairman. Number two, Manohar Parrikar made an allegation on you and the Congress government that 35,000 crore scam was there. He spoke about it in public domain also. So please, Speaker sir, nothing stops him. It is in... I have raised a point of order. Honorable Speaker is entirely... Your point of order is invalid. You are clarifying. Let him clarify, otherwise I will clarify. I am bringing to your notice You are clarifying it. business rules. As per the business rules, CAG report
first has to go to the Public Accounts Committee. It has to go first to the Public Accounts Committee. There you can scrutinize in detail, call the officers, you can call the secretaries, ask them explanation. And based on that report of the Public Accounts Committee, then members have right to ask questions. Because whatever the senior member may be saying may be true, but he has made a pointed reference saying that even the central government believes that when such soft loans are available, why do you go for market borrowings? This is a specific question. So this does not come into the purview of what CAG inferred. CAG असं म्हणलं असत आणि वो प्रोसिजर असत CAG कडे आणि PSC वचपा जाय PSC नाल गेले जावंक जाय पण तो कितें म्हणटा की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची ऑब्झर्वेशन आहा की असो सॉफ्ट लोन मेळटना तुम्ही मार्केट बोरोइंग्स कित्याक करता काय म्हणून तातून ताजो पॉइंट आहा सो हिज क्वेश्चन इज करेक्ट ताणे CAG रिपोर्ट करपाक गरज नाशिल्ली. स्पीकर सर बाप बेन्झीन जो प्रश्न विचारला पळय न्ही ओके आमी हातूंत खंयसरूच फुटोवंक ना फॉर दॅट पर्पज तो जे सांगता की CAGन रिकमेंड केला वी हॅव ऑलरेडी इन्फॉर्म टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग दीस लोन वीच यू आर टेकिंग आउट ऑफ द बजेट ताजो लेटर जो आहा पळय न्ही 2 मिनटान आय एम प्लेसिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ओके हांव तो प्लेस करता. सीएम स्पीकर सर हांव एक सांगोसो दिता म्हाका आन्सर करूं तुवें दी मरे. इन्फॉर्म केल म्हूण तूं कायद चेंज करना कायद मुटा Speaker sir. तुजे बजेटान तुवें बजेट घालपा जावो तुगे डेव्हलपमेंटार तूं ऑफ बोरोइंग करता आनी मागीर आपण इन्फॉर्म केल म्हणटा दॅट इज रॉंग प्रेसिडेंट यू शूड स्टॉप दिस डोंट कवर युअर नेगेटिव्स यू हॅव टू मेक शुअर युअर ऑफिसर्स आर डुईंग करेक्ट जॉब and this is happening continues not only this time. स्पीकर सर आता म्हाका आन्सर Continues. करूं सर स्पीकर सर आता म्हाका आन्सर No, करूं ही habit स्पीकर of सर covering- एक तर तूं उलयता जाल्यार हांव उलयतां. स्पीकर सर as regards the off budget borrowing the state government has not allowed any off budget borrowing by any corporation company of the state in the government since 2021. Okay. Speaker sir, this off-budget borrowing were never the part of the state finance account earlier, as they were never required to be the reported. Neither did the CAG sought. This is an account format. Since 2021, the Ministry of the Finance started seeking the off-budget borrowing liability statements, which the state government has provided to the ministry since 2021. Since then, the state government has started disclosing this as the document available in the public domain. Okay. The question including the off-budget borrowing, which does not arise, the Goa debt to the GSDP ratio is anyway about 25%. आमी हो लिपोवपाचो प्रश्न ना. आमी वयल्यान हो जो आहा पळय न्ही डेट टू द GSDP रेशियो हो 30 वयल्यान आतां 27चेर कसो हाडला ताचो रेशियोय बी ताका क्लियर कट दिला. दुसरी गजाल तुवें जे सांगलें रिगार्डिंग हो आमकां लिपोवपाक जाय कित्याक इट इज इन पब्लीक डोमेन. आमी तो जर 25च्या सकयल 24 दवरलेलो जाल्यार आमी लिपयता म्हणूं शकताले. इट इज द 25 आसपाक जाय. आमी 30चेर आशिल्ले. एट प्रेझेंट वी हॅव रीच टू द 27. 27.05. CAG रिपोर्ट मुटा की तू लिपोयल म्हूण ताका लागून तुगे ते स्पीकर सर GSDP एक मिनिट मजा ऐक आयकता हांव बट तू रॉंग सांगता. हांव फॅक्ट सांगता तुका. स्पीकर सर Fact सांग हांवें ना. कॅग रिपोर्टाचे जे आहा पळय न्हू इन्क्लुडींग म्हणजे कॅग रिपोर्टाच्या वयले बाकीची सगळी म्हणजे चारूय जे आहा पळय न्हू पॉयंट्स ते हांव ताका स्पीकर सर सांगता. वीच इज एन रेव्हेन्यू सरप्लस वीच इज ऑलवेज द गव्हर्मेंट हॅज target is achieved. I mean revenue surplus budget continuously 21, 22, 23 to 25, 26 ह्याच्यापर्यंत दिला. Fiscal deficit we are is under the control which is the less than 3.5 during the COVID आशिल्लो. आतांय बी आमी target has achieved regarding the fiscal deficit. Guarantee ceiling जे आहा पळय न्ही हे it is a less than 1,500. We have achieved the target this year which is a guarantee ceiling limit is a 234 crores. Target achieved. फक्त outstanding debt to the GSDP एक रेशियो जो आहा पळय न्ही वो आमी आतां 27चेर पावला आनी हो मेन्शन केला. हांव एकू सांगता GSDP तुगे जी आहा तुवें शो केलो इन 23-24 it is not reflecting to these borrowings that you have done and that is what CAG has pointed you out. You want to correct your department, you should correct so that next time this does not get repeated. You can keep giving us answers but what you have done is wrong. Your FRBM is not been in place and that is the reason this is finding the committee. स्पीकर सर तो चुकीचा सांगता. हांव चुकी सांगना हांव फॅक्ट्स सांगितलं तुका. FRBM पेज लिमिटान नंबर दिला आणि FRBM फायनान्स लिमिटान कमिशनात आसा. तुका काहीच सांगितलं ते चुकीचे आणि तू सांगता. पत्ते सांगितला. ना मरे 25% वयर how is it FRBM? हांवें ते खंय ना म्हटलां. Finance topic is all about improvement. पब्लीक डोमेन. Because sir, this is आम्ही all about चुकीचे सांगूंक ना. improvement. मुखार Because, sir, घेनाका.
which is हांव म्हणटा 25% च्या above आहा, ते public domain आत आसा. It is not helping the state. Violation झालं. That's- Right. Next supplementary. सांग. Speaker sir, Annex 1, supplementary number 2. Annex 1 shows market loans maturity is 10 to 15 years. 5.41% interest and 8.75 interest. जो market loan हम घेताय, एक interest rate हा 5.41 to 8.75. While central loan, capex, ओ 50 वर्ष आमका हारी करपा period मेटा interest free loans. म्हणजे कितेंय development जे काम कोताय आमी आमच्यानी तो central loan घेवपा जाता. Annex 4 shows that the state has to pay huge repayments of 3,300 crores principal payment up to 2030-31 and interest of 814 crore. Now, as per Form D of the medium term fiscal plan 2026, जो आज पयर दिला, page number 10, you have taken market borrowings of 1050 crore in 2024 and 2025. These borrowings contributed to key sectors under the capital outlay. Plus 6th March 2026 तुम्ही एक लेटर बरयल्या आणि तिंगा तुम्ही आता आंकोडे 1200 मार्केट बोरोइंगा तुम्ही रिक्वेस्ट घायली बाय स्पेसिफिक सप्लिमेंटरी नंबर 2. Why do you take market borrowings loans at high interest rate and use it towards capital works when you can take free interest loan which is available for you? Planning a kit tunge tukli. Yam common maina ke question. Interest सुबेज हारी कोण तू हो घेता तू कितें हें घेना? स्पीकर सर, ताच्या म्हायती खातीर सांगता आमकां पयलींच फावटी हांव धन्यवाद म्हणटा मोदी सरकाराक. कारण कोविडाच्या उपरांत इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द 50 years ही स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडली. आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हाडल्या उपरांत प्रत्येक स्टेटीक अशा पद्दतीचो लोन घेवपाचें प्रोविजन दिलें. आनी तातूंतल्यान आमी 4,148 कोटी रुपया ह्या इंटरेस्ट फ्री लोनांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी घेतल्या. आनी हे लोन इट इज डिपेंड्स अपॉन हाव रिफॉर्म्स वी आर डुईंग. आनी ते रिफॉर्म्स अशेंच लोन मेळना ते जितके रिफॉर्म्स करता तेच्या बेसिसाचेर लोन मेळटा. फॉर दीस इयर ऑल्सो वी आर टार्गेटींग फॉर अनादर around 4,000 to 500 crores of rupees loan under the interest free loan of the government of India scheme. दुसरी गजाल स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव नाबार्ड आनी सिडबी हाच्या अंतर्गत फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इदर द इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अदरवायज द रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर हाच्या खातीर फ्रॉम द 2.5 to 5% rate of interest we are getting the loan. We have already taken the 3,000 crores of rupees loan from the NABARD and the SIDBI, which is for the infrastructure development for the capital expenditure of the loan. For his information, the last year we are eligible to take the loan of 4,500 crores of rupees. We have taken only 1,250 loan from the market borrowing. तुझे म्हणटा varies जाता त्याच्यानुसार, which is under the FRBM limit. Under ह्या फावटी स्पीकर सर आमची लिमिट आसा, it is approximately again which is 3,500 म्हणजे आम्ही जी दाखयला तितून, but we will take hardly the 1,000. Speaker sir, again we are taking this is for the capital expenditure. पहिले फावटी खरे म्हणजे धन्यवाद म्हणपाक जाय डबल इंजिन सरकाराक. हाज्या पयलीं अशा पद्दतीचे पॉसिबल केन्नाच नाशिल्ले. कारण हे जे लोन दिवपाक लागला पळय न्ही ते आतांच दिवपाक लागला, पयलीं केन्ना दिनाशिल्ले. त्या खातीर तूं जो सांगता पळय न्ही म्हणजे आनी वयल्यान तुका हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता द इवन दो द CAG has various para किंवा आमकां जे आपण गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान किंवा CAG आमी द प्रायमरी बॅलन्स अँड प्रायमरी रेव्हेन्यू बॅलन्स during the year of 24-25 the primary balance and primary revenue balance remains positive. This indicates that debt is on the sustainable path. वय बी तुझ्या आमच्या CAG रिपोर्टात आसा. Second, the interest payment as the percentage to the revenue received. The burden of interest payment on the overall debt as percentage of the revenue received is consistently on a declining trend during the year 24-25 indicates the sustainable debt trajectory. Debt stabilization. The debt stabilization indicators, it is tuned to the positive 21-22 onwards, showing that the debt growth was broadly sustainable. हे बी जे आसा पळय न्ही हे CAG रिपोर्टान दिला. दिस शोज
द फायनान्शियल मॅनेजमेंट ऑफ द स्टेट हे हाच्या वयल्यान दाखोवन दिता इतक्यो गजाली. बिकॉज सर हांव सीएमा एकू कन्क्लूड करून सांगोसो दिता हिंगा आतां मार्केट लोनाचेर आयज दिसाक सुमार 3,500 एप्रोक्सिमेटली 3,500 कोट्याचो तुगेलो पेमेंट हा प्रिन्सिपल पेमेंट आनी इंटरेस्ट हो 3,500 कोट्याचो इंटरेस्ट आनी जो पेमेंट हा हो आमच्यांनी जर तरी प्रॉपर मॅनेजमेंट केलो जाल्यार तो दुसरो लोन गेन करूं जाता आशिल्लो. आय एम ओनली ट्रायंग टू टेल यू दीस तूं जात ते भाशेन पयशे विथीन द लिमीट हा म्हूण 1,200 ओपन मार्केटान घेवपाक बिकॉज गरज सर नासली. हाका सरळ हो लोकांगे सांगता पयसो फायनान्शियल मॅनेजमेंट इंटरेस्ट हारी पण कित्याक घेवपाचो कित्याक फायनली तू इंटरेस्ट हारिको ना. म्हाका 5 जर लोन वर्स घेवपाक जाली. जाय आसलो न्ही 5 जाल्यार हांव वर्स ह्या जाली, तू वर्सा interest हारिको 3,000 ना. कोटी घेतलो 18,000 आसलो, कोटी. पण हांवें तो घेवंक ना. ना तू तुका 18,000 कळून करोड सांगता. रीण वाडोयल तुवें रीण 2017 वाडोवंक ना. स्पीकर अंडर साहेब, युअर हांवें लिडरशिप रीण 18,000 फारीक केला. करोड ते एक्सपोर्ट हांवें रीण वाडोवला. वाडोवंक ना. ते हांवें रीण 18,000 वाडयला करोड जाल्यार 3,500 कोटी घेतलो हे आसलो. तुगे मिसमॅनेजमेंट लागून जाता. मिसमॅनेजमेंट ना. सेकंड पॉइंट व्हेरी क्लियर पयले फावटी ओनली कन्फ्रंट करिता लोन रिड्यूस जायना सांगता 18,000 कोट्याचो तुका लोन वाडोवन दिलो तुवें अजून तुका कापस्ताद देवून दाखोवपाची आणि हे जाता बिकॉज ऑफ दिस मिसमॅनेजमेंट व्यवस्थित रित्या जाल्लो हा ताका कितेंचे कितें Supplementary number 3. संवय जाल्ली हा. स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता गोवा रँक 3rd among the major Indian states by the Niti Aayog in the fiscal health index and the state category as the achiever and due to the robust revenue mobilization and balanced fiscal management आणि पंजाब ranked 18 स्टेटी मार्क केला तितून गोय पयले आसा आणि पंजाब 18वें आसा हे काढून पळय. दुसरें जाल्यार पब्लीक पळय तुका सांगता ते आयक पब्लीक फायनान्शियल परफॉर्मन्स इंडेक्स हे सगळे लोक आयकता स्पीकर सर हे सगळे लोक सगळे आयकता म्हणून सांगता हांव. स्पीकर सर पब्लीक फायनान्शियल परफॉर्मन्स इंडेक्स तो फायनान्शियल मॅनेजमेंट 2025 जाल्ला रीण वाडोता आसा आणि पंजाब लास्ट आसा. रीण वाडोता पंजाब लास्ट आसा. 3 वर्स जाली. गोंयच्या मिस्टेकी लागून रीण वाडोता. दिल्यो आणि देशभर दिल्यो त्या ते फायनान्शियल जावपाच्यो आहा थोड्या दिसांनी ते कळटले. पब्लीक डोमेन थर्ड सप्लिमेंटरी अरे थर्ड सप्लिमेंट दिता आसतना हे पब्लीक डोमेनान आसा. पब्लिक 18व्या डोमेन रँकाचेर मिस्टेक आसा. आहे तू पॉइंट आउट केलं म्हणजे तुमका राग येता पण 18,000 कोट्याचो तू रीण वाडयला घेऊन ना. आणि हे रीण हांवें एकट्यावर fact आता वाडवला सांगला. 3,500 हेजे रीण आहा आणि ती 18,000 सर, आहा. हांवें हे fact तू आता हारी करून सांगला. जाय. उत्तर पहिले दिले बरं लोकांक पहिले. गोष्टी परत दिल्या जायत तुमचा पहिले कशी फावटी बोलू आम्ही स्टेट अचिव्हर नीती आयोगाच्या हितून तिसरे आहा स्टेटीत पहिले फावटी स्पीकर. Speaker sir, my third supplementary, Speaker sir. Speaker sir, on 31st of December 2025, Annex 5, Para 3, Para 2, point number 3, page number 1, in an office memorandum, Speaker sir, एक office memorandum issue केला, Speaker sir. Goa government has placed a ban on creation of upgradation of new posts, which means no new vacancies for upgradation. और कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा तो परमनंट जावपाना बॅन हाडला आणि कित्याक बॅन हाडली इन ऑर्डर टू शो दॅट रॅशनलायझेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जो आहा तो मेंटेन करपा जाय म्हूण आमगे जे अनएम्प्लॉयड भुरगे आहाय तांकां आनी सिरीज मेळपाना म्हूण हो बॅन हाडला. म्हणजे असली परिस्थिती स्पीकर सर की हे बसोन हिंगा फायनान्साक चूक कोताय आनी ते चुक्यो कंट्रोल करपा जाय म्हूण जॉब्स बॅन केल्यो म्हणजे आनी गव्हर्मेंटाक सिरीज येवपा नाही. कॉन्ट्रॅक्टा जो टीचर आहाय 10 वर्सां आहाय 15 वर्सां हे आश्वासन दिला तांकां प्रमोशन जावपाना म्हाका कंप्लीट करून दिया स्पीकर सर आणि हे कंप्लीट जावपाना म्हूण हे बरोवन दिलां आनी लोकांक फटयताय की सिरीज तितले फटींग उलयल्या काय ते मागीर फटींग व्हडल्यान उलयल्या काय ना ते मागीर लोकांक खरें दिसता ते कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. तुगे मेमोरेंडम हय स्पीकर सर तुका उलोवपाकू दिना तुगे मेमोरेंडम आहा की तू सांगिला बॅन हाड आणि तू बॅन हाडटा तुगेलय आज डिस्पेस जो आहा तो तुवें रॅशनलायज करपा जाय म्हूण हाडटा. तुका आनी उलोवपाक कांयच ना म्हणजे तूं टिचरी 10 वर्सान परमनंट करतलो एक परमनंट फोकाण जाली. स्पीकर सर हेजे तू बरें दिता स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव क्वेश्चन घायला ना हांव अजून क्वेश्चन घायला ना. वो मेमोरेंडम क्वेश्चन अजून घालपाचो आहा तेजो वो मेमोरेंडम जो आहा पळय न्ही विच इज अ टेम्पररी मेमोरेंडम म्हणजे तू टेम्पररी सगळे स्टाफ प्रमोशन जे आहा ते बंद करता विच इज फायनली इफेक्टिंग द इकॉनॉमी which is affecting the capital development of the state. आणि ते तुगे चुकी लागून आता ऐक स्पीकर सर दिस इज अ मेमोरेंडम टिल 31st ऑफ मार्च. नवीन पोस्ट क्रिएशन जावचे न्ही किंवा नवीन हे करचे न्ही 31st ऑफ मार्चा पर्यंत आसता. स्पीकर सर म्हजेच सरकार जे म्युनिसिपालिटीन गेली 20 वर्सां कॉन्ट्रॅक्च्युअल काम करताले ताका परमनंट करपी फाटले फावटी म्हजेच सरकार. स्पीकर सर
म्हजेच सरकार हे फावटी 10 वर्सां वयर कॉन्ट्रॅक्च्युअल जे मागीर A, B किंवा C खंयच्याय कॅटेगरीत जो काम करता तो आसूं ताका परमनंट करपाचें उतर ह्या बजेटांतल्यान म्हज्याच सरकारान दिलां आनी तेंय म्हजेच सरकार करतले आनी त्या खातीर त्यांनी हे सांगचें न्ही जे आमी खंयसरूच कोणाक जे आहा पळय न्ही त्यांच्या पासून वंचित करूं ना तांकां काम वेवस्थीत मेळचें हाज्या खातीर म्हाज्या सरकारान केला त्याची फायनान्शियल मॅनेजमेंट कितें पळय न्हू हे तेणी म्हाका सांगपाची गरज ना म्हजें फायनान्शियल मॅनेजमेंट म्हजें वेवस्थीत आसा त्या खातीरूच ताका 100 कोटी रुपया वयल्यान ताका दर वर्साक काम करपाक जे पळय म्हाज्याच सरकारान दिल्लें हाज्या पयलीं 100 कोटी रुपया कोणी दिवं नासलें आनी खंयचोच प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्ही स्पीकर सर आमी जो स्टेटी खातीर गरज आहा तो केन्ना ना म्हणूंक ना 100 कोटी ताकाय दिले स्पीकर सर फाटले फावटी 100 कोटी थर्ड सप्लिमेंटरी क्वेश्चन स्पीकर सर ये कोण क्लॅप मानाई ये क्लॅप मानाई ओ गोइंग जनता आमच क्लॅप माना फेलियरा लागोन तुम्ही ते क्लॅप काढून व्हड आवाज जायना स्पीकर सर स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर हांव स्पेसिफिकली विचारता आतां आमी आम जॉयंट आसा स्पेसिफिक विचारता डिले इन सबमिशन ऑफ युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ज्यो आसा आतां हितून 12,813 युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स ज्यो आसा हे डिले जाले म्हणटा अमाउंटिंग टू रुपीज 3,028 crores म्हटल्यार टोटल 31 डिपार्टमेंटाचे मार्च 2024 हो CAG रिपोर्टान आउट केल्लो आसा आनी आमी पळयता की जो एब्संट सबमिशन ऑफ UCs आसा ताका लागून CAGन ऑब्जर्व केला की नो assurances that money disrupt has been used for the internal purpose. आता internal purpose काय ती यूज करू ना म्हणून सांगता. स्पीकर सर माझो पॉइंटेड क्वेश्चन कित्याक जे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आसा ही युटिलायझेशन सर्टिफिकेट टायमली प्रोवायड करची पडटा आनी ते समज ना नाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान वॉट एवर फंड्स आमकां येवपाचो आसता तो डिले जाता जावं येना म्हाका मुखेलमंत्र्या कडेन विचारपाचें आसा की हे जे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट 31 डिपार्टमेंटाचे जाल्ले आसा ते टायमली येवंक ना जावं 3,028 कोटीचे जो सँक्शन्स आसा ते टायमली तेंच्यांनी युटिलायझ सर्टिफिकेट दिवंक ना तेका लागून सेंटर गव्हर्मेंटा कडल्यान कितलो फंड ब्लॉकेज जाला जो ट्रान्सफर जावंक ना जो कितले हे जे आसा ते सबमिशन नॉन सबमिशनाक लागून डिले जाला हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हेजो उत्तर दिवपाक जाय बिकॉज ऑफ युटिलायझेशन सर्टिफिकेट स्पीकर सर युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दोन तरेच्यो आसा एक फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा within the department, they want to submit that utilization certificate for the finance department, for the planning department. And second one is utilization certificate submission for the government of India. Utilization certificate for the government of India is only pending is 7. 7 certificates जो utilization जो उरल्या तो government of India धाडपाचे उरल्या तांणी जो फिगर वाचला तो government of Goa तो within the department करपाचे आणि हेका लागून खंयचोच फंड एक मिनिट लेट मी आन्सर तुका जाय जाल्यार माझ्या कडेन स्पीकर सर हांव ताका म्हजे कडेन डिटेल इयर वायज फिगरूय आसा हांव हे मॉनिटर करता स्वता आनी म्हणून हे रिकॉर्डाचेरूय आयला स्पीकर सर हे हांव कंटिन्युअसली जेन्ना रिव्यू मिटींग घेता तेन्ना हांव पर्सनल लेवलाचेर मॉनिटर करता ताका फक्त 7 उरल्या पळय न्ही हांव ह्या वर्साच्यो सांगता आमी त्योय 7 सर्टिफिकेट 31 मार्चाच्या पयलीं युटिलायझेशन सर्टिफिकेट धाडटले जेणे करून ताजो फंड जो आहा पळय न्ही तो आमकां मेळचो हाज्या खातीर काम करता तांणी जे फिगर वाचल्या which is an internal utilization certificate within the department. I already given the instruction for the head of the department to submit the utilization certificate so that they can work smoothly. आम्ही त्याका लागून खंयचोच फंड्स कोणाचोच आडूंक ना. स्पीकर सर प्रश्न क्रमांक 3 संकल्प आमोणकर संकल्प आमोणकर प्रश्न क्रमांक 3 स्पीकर सर जॉइंट लेट हिम आन्सर स्पीकर सर हांवें जॉइंटूय तुमकां स्पीकर सर एक ऐकून घ्या तुम्ही एक क्वेश्चन तुम्ही जर अर्ध्या वर उलयले बाकीचे क्वेश्चनच येना न्ही जे बाब वेन्झीन सांगिले की 16,830 कोटी आसलो रीण 16 सत्रांत 35,000 जाले म्हणजे 18,500 कोटी वाडवले 10 years जे रिपेमेंट शेड्यूल आहा या रिपेमेंट शेड्यूल जे 3,600 कोटी रुपया विल द स्टेट गव्हर्नमेंट this burden will have to pay in 26-27 which will increase to 4,800 in Asnaka in 30-31 and speaker sir circular kala there is no doubt about it he spoke about it and very simple जे बाब गिरीशान सांगला ते पासून युटिलायझेशन सर्टिफिकेट
12,000 म्हणजे ऑलमोस्ट 1,400 कोटीचे युटिलायझेशन साठी सुरवातेक पयले दिसांनी काढले. माय स्पेसिफिक क्वेश्चन टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आता 2022 ह्या सरकारान पोस्ट फॅक्टो इव्हेंट केलेले आहा. From 2022 till date, today the government has spent 677 crores. म्हणजे कॅल्क्युलेशन केल्यार रे आमदार 46 lakhs per day. 46 lakhs per day in the last from 2022 onwards. जेन्ना प्रधानमंत्री आयलो त्या वेळार 13 कोटी म्हळे विकसित गोंय विकसित भारत करपाक. म्हणजे 22 लाख प्रत्येक मिनट, 22 lakhs प्रत्येक मिनट. ह्याच सरकारान पयले आमी प्रश्न घायल्लो 150 कोटी रुपया ऑन द स्वेरिंग इन सेरेमनी. ते बरें. आतां स्पीकर सर, हे मागीर तुवें काँग्रेसीन केल म्हणशी, कित्याक जेन्ना हांव प्रधानमंत्री नांव घेता तूं पंडीत नेहरू नांव घेता, तेंय केल म्हणशी, ही कर्मां तुमगेली. आज जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणटा विकसित गोंय करतलो म्हणून 2037 प्रधानमंत्री म्हणटा 2047. द वे expenses have been done on events, 677 crores, 46 lakhs. Will you make sure you curtail this? Otherwise, will you curtail these expenses? Anta election year, नाल्या आंको आता तुम्ही सरकार तुमच्या दारी उल्लेख केला. हे सरकार तुमच्या दारी वयता थिंगा लोक म्हणटा लोक जाला भिकारी, आणि हे सरकार तुमच्या दारीचे तुम्ही जेन्ना वयता, आज विकसित गोंय करपाक मुखेलमंत्र्याचे स्वप्न हे जात जाल्यार चोयल्यार विकसीत गोंय जाता. अरे इतले रीण वाडटा, हे तू कंट्रोल कटेल दुयेंस बंद करपाचो तू प्रयत्न करतलो. तुका तुगेली लेटर जी वेंजीन सांगला 6 तारखेक तुवें सप्लिमेंटरी डिमांड्स घायले, त्या वेळार तुका एक अप्रुवलूय मेळ्ळा 6 तारखेक. आमी वाचला फ्रॉम RBI दॅट यू कॅन टेक अबाउट 1200 crores. हे रीण काडपाचे दुयेंस, तू एक दोतोर, हांव सदांच म्हणटा हांको म्हणटा हे दुयेंस काडपाचे बंद कर. उणी केला म्हणटा बंद कर. रेव्हेन्यू स्टेटीचो केन्ना येतलो? आणि हे व्हेरी क्लियर कट हांगा सांगचे मुखेलमंत्री. आज बरो हार्ट बीट घान बरो दिसता सारको हार्ट, कित्याक हे इव्हेंट हय बरें हा मागीर थोडेशे आमदार मंत्री इव्हेंटा पण नाचता, एकलो दुखत म्हणटा, लोकांक खबर ना कितें दुखत ते नाचत आहाय. हे तू इव्हेंट बंद करतलो काय कितें हे तू आमकां सांगा. इतले इव्हेंट मॅनेजमेंट पोस्ट फॅक्टो हे गोंय बंद जातलें. म्हाका 2 मिनटां आन्सर करपाक दी. ना हे बंद तू करतलो इव्हेंट, हे बंद जातले. असले इव्हेंट लोकांगेले पयशे घेऊन 46 lakhs per day is not a small figure. स्पीकर सर, 677 crores. स्पीकर सर, पयल्यान पयली म्हणजे जे अप्रुवल घेतला पळय न्ही 1200 crore ते आमी अप्रुवल घेवन दवरता, ते रीण घेतले तशें ना. आमकां येता आतां घेवची गरज लागची ना. तो पयलो विशय. दुसरी गजाल डेट जे आहा पळय न्हू ते कशा पर्सेंटेजीन कमी केला. सिन्स फ्रॉम द 2020 टू टील 2026 फक्त कोविड जाल्लें तेन्ना तेजी पर्सेंटेज 16.50 आशिल्ली. आज तेजी पर्सेंटेज 3.99 आसा. एट दॅट पर्सेंटेजीन फ्रॉम द 20 to 26 पर्यंत कशा पद्दतीन पर्सेंटेज हो जाय जाल्यार पेपर ताका दिवचो म्हणजे तें बरें पडटलें. दुसरी गजाल तेज्या म्हायती खातीर तो जे 35,000 कोटीचें गणीत जे सांगता पळय न्ही तितूंतले आमकां म्हणजे जवळ 50 वर्सांनी इंट्रस्ट फ्री लोन जे आहा पळय न्ही ते 4,418 कोटी हे इंट्रस्ट फ्री लोन आसा. ओके, 50 वर्सांनी फारीक करपाक जाय. इव्हेंट स्पीकर सर आणि इव्हेंट करपा जाय दिसता. माझे इव्हेंट बंद करा. स्पीकर सर, आमी खंयचोच इव्हेंट हो रीण घेवन करिना. आमी हे जे रीण काडटा आसत न्ही जाल्यार फक्त आमी रीण काडटा कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपा खातीर. ओके, आमी रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट हो प्रत्येक फावटी दिता आणि ताका लागून म्हाका दिसता आमी कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपा खातीर आमी रीण काडटा. स्पीकर सर, आमी आतां पर्यंतचे काडलेले प्रत्येक लोन आमी त्या खातीर सांगला. आमी सिडबी कडल्यान घेतला आसत, आमी नाबार्डा कडल्यान घेतला आसत जाल्यार प्रोजेक्ट स्पेसिफीक लोन आसा, ताच्या पलीकडे लोन घेवना.